आसनसोल में ममता बनर्जी ने की जनसभा, भाजपा पर साधा निशाना। आसनसोल से लोकसभा के टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में कुल्टी के नियामतपुर इलाके के इस्को रोड स्थित किशोर संघ मैदान में शनिवार को टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित किया। इस सभा के दौरान यहां पश्चिम बर्धमान जिले के सभी बड़े टीएमसी नेता मौजूद थे। इस दौरान ममता बनर्जी ने अपने चित परिचित अंदाज में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बंगाल को वंचित कर रही है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न सरकारी परियोजनाओं का पैसा रोक दिया गया है। নজরুল ইসলামের নামে চুরুলিয়ায় তার জন্মস্থান। এখানে মাল্টি সুপার হসপিটাল কে করেছে? আমরা করেছি। উর্দু একাডেমি কে করেছে? আমরা করেছি। হিন্দি কলেজ কে করেছে? আমরা করেছি। আইটিআই কে করেছে? আমরা করেছি। আহরণ কে করেছে? আমরা করেছি। একটার পর একটা কাজ আমরা করে গিয়েছি। আর আপনারা প্রায় ৩০,০০০ মানুষ আজকে রানীগঞ্জের ধস কবলিত, যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে। বারবার বলা সত্ত্বেও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে কাজটা শুরু হয়েছিল বন্ধ করে দিয়েছেন। আগামী দিন যদি কোনো বিপদ হয় আমি কিন্তু ইসিএল কে ছাড়বো না, এবং আপনারা জেনে রাখবেন কোল ইন্ডিয়াকেও ছাড়বো না, এবং বিজেপির নেতাদেরও ছাড়বো না। তাও তো আমরা অনেক গাড়ি ইতিমধ্যে রেডি করে রেখেছি। যারা আসতে চান, যাদের জায়গা আছে তারা চলে আসতে পারেন। ভেবে দেখুন, জল স্বপ্ন প্রকল্প বলে। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।